بعد یک سال برگزاری رقابت‌های اولین گرند-پری جودو در قلب تاجیکستان، اخیراً ما شاهد نخستین گرند اسلم جودو در دوشنبه گردیدیم. مسابقه فراگیری جهانی که 309 ورزشگر از 65 کشور 5 قطعه عالم را به هم آورد. تشریف ورزشگران اشتراکچی به سرزمین ما 3 روز قبل از مسابقه آغاز یافته بود. مهمانان دوشنبه شهر البته که از تشریف به کشور ما احساس خوشنودی می نمودند. در واقع خیلی خوشحال شدم که دیگر باره به دوشنبه برگشتم. سال گذشته ما نخستین گرند-پری را با موفقانه اینجا دایر کردیم. دستگیری های مخلصان ما را به وجد آورده بود. پذیرایی مهمانان از جانب کشور، مسئولین فدراسیا و ساحه ورزش در سطح تشکیلی چاره‌بینی عالی بود. از این رو ما قرار کردیم گرند-پری را به گرند اسلم تبدیل دهیم، زیرا مخلصان اینجا نهایت هیجان انگیزند. آنها جودو را خیلی دوست می‌دارند. همچنین شما دسته جودو موفقی را دارید. سال گذشته این تیم با کامیابی‌های نظررس نائل شده بود. باور دارم که این چاره‌بینی نیز در سطح عالی می‌گذرد. And I believe that this event will be also very nice. باری نخست است به دوشنبه آمدم و برایم خیلی پسند است که در اینجا رقابت میکنم. امید دارم که سزاواری مدال میشوم. Приехали на Гранд Слэм в Таджикистан, впервые проводится в Таджикистане. Встретили очень радушно, тепло, погода прекрасная, горы красивые, природа необъятно красивая, гостиница на высшем уровне, все сделано, все условия созданы для тренировок, для спортсменов, кто вес гоняет, кто там следит за питанием, все на высшем уровне. Приехали выступить. Надеемся показать достойный результат и порадовать таджикскую публику. در حالی که ورزشگران اشتراکچی به کشور ما تشریف می آوردند، انجامدهی کل کارهای تشکیلی و آماده کردن تجهیزات‌های تکنیکی بهره برگزاری این نخستین گرند اسلم دوشنبه هم در حال انجامیابی خویش قرار داشته بود.
ба таври алоҳида бояд қайд намуд ки дар нахустин гранд-слами душанбе дар радифи ташрифи варзишгарони дигар ҳамчунин қаҳрамони ду каратаи олимпӣ шохи онои ҷопонӣ ба ҳайси меҳмони фахрӣ ва султони ҷудои ҷаҳонӣ пери ринери дастон чун иштирокчии сабқатҳо миёни сангин вазнҳо иштирок доштанд. меҳмонони фахриро албатта ки дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе бо хусусиятҳои хосаи меҳмоннавозии тоҷикона пешвоз гирифтанд. ҳамин тариқ рӯзи баргузории нахустин гранд-слами ҷудо дар душанбе ҳам фаро расид. нерӯбахши асосии сабқатҳои ҷудои душанбе чун соли пешин албатта ки мухлисони маҳаллӣ буданд ки бо дамидани субҳи 3 май аллакай ба макони баргузории мусобиқа раҳсипор мешуданд. вақти суҳбатҳо бо мухлисон албатта ки оиди интизориҳо аз баромади варзишгарони тоҷик ҳам сухан рафт. پهلوانان بهترین دنیا که 10-11 کرات چمپیون جهان است، رینر از فرانسه، پهلوانان بهترین دنیا چمپیون های بازی المپیک از ژاپن و حضور دارند و ما در این مسابقه با نفوذ دنیوی از ورزشکاران تاجیکستان تمنا داریم که کمر همت بندن و ما دعاگو تمام مردم تاجیکستان دعاگو است که در این مسابقه پرچم جمهوری عزیزمان رو نام ملت و دولت عزیزمان رو بلند بردارند. ما افتخار داریم که در همین تاجیکستان ما خیلی گرانسلما بسیار شده سخت و با شکر که همین پهلوانای ما از اون جمله مدینه قربانزاده حاضر که جوان که است ما امید داریم که سزاوار مدال شود. ما از پهلوانای تاجیک همشون امیدوار هستیم، اما بیشتر ما با برتری رو با مولا رجب خلیفه و عابد جبر در وزن 66 کیلوگرم می‌بینم. و باوری است که امروز پهلوانای جمهوری تاجیکستان در مسابقه سطح بلند دنیوی مهارت خوب نشون داده سزاوار جایگاه نمایان می‌شوند. و در این مسابقه البته پهلوانای بهترین ما تیمور رحیموف، شریف نظریف و دیگر پهلوانان اشتراک دارند. من باوری است که پهلوانای جمهوری ما در مسابقه سطح بلند جای نمایان سزاوار می‌شوند. این گرانسلام در تاریخ زودوی تاجیک بار اول است که برگزار بگردد در پایتخت دوشنبه. ما باوری داریم بچه‌های تاجیک برآمد میکنن، وسای 60 روز 66 کیلو ما برآمد میکنن بچه‌ها. ما باوری داریم که امروز بسیار نتیجه نغز نشان میدن. ما حرکت میکنیم که رنگ سالی گذشته هم خیلی مخلصی خوب کنیم، در تمام دنیا پرچم تاجیک بالا برداریم، تاجیکستان رو معرفی کنیم. زنده باشه. ما در گپای همه رفیقم همراه شده میگم که همه وقت تاجیکستان با پیش. این برای خلق تاجیک یک عید است. این یک گلی است که در سرزمین ما کاریده شد. خدا خواهد هر سال ما ای بو حلاوت این گل بهره میبریم. برای این شورابینی را گذراندن سیاست عاقلانه و مصلحت پدرانه و عادلانه و صلح‌پرورانه پیشوای ملت است که با دستگیری مخلصان، با دستگیری تمام تشکیلاتیان این مسابقه تا به اینجا آمده رسیده است و ما از او بهره میبریم. برای بچه‌های ما من آرزو میکنم که اگر نه خدا به اقبالشون نکنم برای کل بگم موفقیت رو آرزو میکنم. بگذار که همین ورزشکاران ما با سری بلند
ва қулаҳои баланди варзишӣ баромад ҷои якумрои шумо ки фахри миллати тоҷик шаванд. мо ин рӯзро хело интизор будем ки рӯзҳои тӯлонӣ ки дар ин толорҳои калони варзишӣ ки дар шаҳри Душанбе мегузашт, мо интизор будем ки кай ин хел мусобиқаҳои бонуфуз дар шаҳри Душанбе мегзарад ва паҳлавонони тоҷик нисбати гӯштини зудо, пайравии гӯштини зудо дар арсаи байналмилалӣ чӣ хел нигоҳ медоранд. бисёр миннатдор ҳастем ки чунин мусобиқаҳо дар ватани мо баргузор гашта истодааст. мо барои зудокорини тоҷик ҳамеро гуфтаниё ҳастем ки тоҷикистон ба пеш. хоб гуфтании дуюм ҳамин аст ки бурдбориё хоҳонам. тоҷикистон ба пеш. билохира фурсати деринтизори баргузории аввалин сабқатҳои гранд-слами душанбе оиди ҷудо ҳам фаро расид. баъди фурсатҳои башумор рӯзи аввали сабқатҳо миёни вазнҳои сабук ҳам оғоз мешаванд. бояд қайд кард ки меҳмони фахри ин мусобиқот чеҳраи дастони ҷудои ҷаҳонӣ шояҳоно ва иштирокчии ин сабқатҳо султони ҷудои ҷаҳонӣ Тедиринири Дастон мебошанд. бар замин мо ба кулли варзишгарони тоҷик дар роҳи расидан ба мақомҳои ифтихорӣ барор мехоҳем. дар ҳоле ки мухлисон дар толори маҷмаи варзишӣ ҷойҳои хешро мегирифтанд ва кулли корҳои ташкилию техникӣ аллакай ба сомон расонида шуда буд, паҳлавонони вазни сабук дар интизори баромадан ба татами машғули тамринҳо буданд. рӯзи аввали рақобатҳо ки зери вазнҳои то 48 кило то 52 кило ва зери вазни то 57 килограмм миёни бонувон ва вазнҳои то 60 кило ва зери 66 кило миёни мардон сурат гирифт, кишвари моро 13 варзишгар муаррифгар буданд. вале аз миёни шумораи ин варзишгарон танҳо 3 варзишгар аз зумраи Муҳаммад Солеҳ Қувватов, Обид Ҷебов ва Муллораҷаб Халифаев тавонистанд ба гирифтани нишонҳои ифтихорӣ даст ёбанд. муҳаммад Солеҳ Қувватов чун қаҳрамони ягонаи нахустин гранд-слами Душанбе рақобатҳои хешро зери вазни то 60 кило зидди Виджай Кумар Ядави ҳиндӣ шурӯъ кард ва муқобилини рақибаш дар роҳи пирӯзӣ зиёд заҳмат накашид. рақиби навбатии Муҳаммад Солеҳ Ғамзат Зоирбеков аз кишвари бетараф буд, ки дар ин рақобат зидди варзишгари россиягӣ ҳам новобаста аз муборизаҳои сангин ва тӯлонӣ паҳлавони тоҷик дастболо гардид. дар марҳилаи ниманиҳоӣ мусобиқа Муҳаммад Солеҳ Қувватовро паҳлавони ҷопонӣ Хаято Кендо интизор буд. пирӯзӣ зидди паҳлавони ҷопонӣ барои Қувватов албатта ки шодмонии беназир овард. маҳз баъди ин ғалабаи муҳим паҳлавони тоҷик роҳи финалиро ба даст овард. дар доираи рақобатҳои вазни то 66 кило ҳамчунин кишвари моро қаҳрамони гран-прии Душанбе Обид Ҷебов муаррифгар буд. ин паҳлавони тоҷик дар даври аввал озод буд ва дар доираи рақобати даври дуввум тавонист зидди ҳарифи муғулаш Сумял Хакварушен зур барояд.
الماس گلیمووی قزاق دومین حریف شکست خورده از جانب آبید جیبوف در گرند اسلم دوشنبه گردید. پرتافت زیبای پهلوان تاجیک در این رقابت البته که یکی از پرتافت‌های جالب روز اول رقابت‌ها عنوان گرفت. دارنده نشان طلای گران پری دوشنبه آبید جیبوف در مرحله نیمه نهایی وزن تا 66 کیلو ضد عبدالرحیم لطف‌الله اوزبک روی تتمی برآمد. رقابت میان این دو پهلوان طولانی و پرشدت ادامه یافت و تنها 3 شیدا به جانب پهلوان اوزبک اشتراکچی فینال این وزن را معین کرده توانست. همین طریق آبید جیبوف از امکانیت دفاع عنوان قهرمانی خویش در وطن برخوردار گردید. مولا رجب خلیفاєв چون دارنده دیگری مقام افتخاری در تتمی دوشنبه رقابت‌های خویش را ضد مارتین سیتزی آلمانی شروع کرد و توانست با آسانی از پیروزی خویش استقبال بگیرد. حریف دوم خلیفاєv در مرحله مقدماتی الیاس منزی از ایتالیا بود که ضد این حریفش نیز پهلوان تاجیک زور برآمد. بعد پیروزی ضد دو حریف خویش مولا رجب خلیفاєv در مقابل پهلوان ترکمن سردار رحیموف ایستاد شد. در عاقبت مذکور ناوابسته از انتظارهای مخلصان پهلوان تاجیک امکانی برآمدن به مرحله نیمه نهایی وزن تا 66 کیلوگرم را از دست داد.
همین طریق بهر دسترسی به مقام افتخاری سوم این وزن مولا رجب خلیفه‌ایو را ضرور بود که در مرحله تسلابخش زیر پهلوانی بهطرف ابرک نگوچه پیروز شود. نوابسته از کلی مشکل‌ها در رقابت، زیرین حریف پرقوت و زورآزمایی‌های طولانی، بالاخره خلیفه‌ایو چون نفری پیروز از میدان بیرون شد. بعد معین گردیدن 15 جفت رقابت‌های جایزه‌ای در 5 وزن در پیش‌روی رقابت‌های فینالی گرند اسلم دوشنبه 2024 یک تنفس اعلان گردید. از وقت این تنفس 3 ساعته شاخ آنای دستان چون مهمان فخری این مسابقات نزد مخلصان سرشمار به همگان معرفی کرده شد. سری تعظیم فرود آوردن قهرمان 7 کراته جهان و 2 کرات قهرمان المپی پیش مخلصان اگر از یک طرف نمایش اخلاقی نمونوی یک جودوکار اصیل را نشان داده بود، از جانبی دیگر این علامتی خاصه خاکساری یک قهرمانی اصیل است. در ردیف انعکاسی کل رقابت‌های ورزشگران موفق تاجیک و راهی طی کرده اشان تا به فینال باید گفت که مخلصان گرند اسلم دوشنبه واقعا هم شیرازه اصلی این مسابقه محتشم بوده، روشنگر اساسی چاره‌بینی و الهام بخش ورزشگران دانسته می شدند. به هر پیروزی و هر باخت ورزشگران ما از مخلصان اشدی جودا در کشور ما هم دل و هم نفس بودند. درباره بهترین بودن مخلصان البته که هر ورزشگر خارجی صمیمانه و از دل و با خوشنودی‌ها سخن می‌کرد. баъди 32 сол ба ин ҷо омадам ва бароям хеле писанд омад. ҳоло мо тоҷикистони дигар ва душанбеи дигарро мебинем. бароям хуш омад ки мусобиқа дар сатҳи олӣ гузаронида мешавад. мехоҳам барои ҳама барору комёбӣ бихоҳам. мухлисон бароям хуш омаданд, зеро сатҳи дастгирӣ дар ин мусобиқа хело ҳам олӣ аст. вақте ба ҷудокорони тоҷик мухлисӣ мекунанд ва аслан ҷудоро дӯст медоранд, муҳити ин ҷоро албатта ҷолиб мекунад. кишвари шумо бо мардумонаш бароям писанд омад. сатҳи дастгирии мухлисон маро ба ваҷд овард ва дигарбора ба кишвари шумо хоҳам баргашт. нисбатан меҳрубониҳои зиёд кардам ва бароятон ташаккури зиёд мегӯям. бори дуюм аст ки дар душанбе мебошам. соли гузашта дар гранд при медали биринҷӣ гирифта будам. муҳити ин ҷо чун чорабиниҳои бузурге ба мисоли гранд слами париж хеле ҳам фавқулода аст. ин яке аз бузургтарин чорабиниҳои ҷаҳоние мебошад ки мо орзу мекунем то дар он иштирок кунем. муҳити ин ҷо албатта ки фантастикӣ ва сеҳрнок аст. ман мехоҳам ки ин рӯз дар куштии гранд слам шостопиён ҷои аввалро якумро гирад ва номи тоҷикистон парчами тоҷикистон вардорад. همین طریق فرصت رقابت‌های فینالی روز اول مسابقه هم فرا رسید و اولین شده بانوان زیر وزن تا 48 کیلوگرم روی تتمی برآمدند. بهر یکی از نشانهای برنجی این وزن نماینده تیم بی‌طرف از کشور روسیه آینا مایسیوی جوان توانست که نوابسته از مشکلات پیش آمده ضد معروف از شتانگری تجربه دار اسلوونیا پیروزی به دست آورد.
Если честно, эмоций еще пока нету таких, даже не верю пока. Но я очень рада этой медали, самая первая, поэтому очень рада этому. А рассчитывали на такой результат? Ну, да, конечно, я попасть в призы, выиграть медаль, увезти домой. Очень хотелось. А что тебе помешало пробиться в финал? Там я встретилась с Мелиссой Николич, она очень титулованная, сильная. В партере, вот в первом периоде на треугольнике я там уже поплыла, и после этого, если честно, схватку почти не помню, но она очень сильная и опытная. баҳри гирифтани нишони дуюми биринҷи ин вазн бошад, Катарина Коштаи португалӣ ва Мелисса Николичи сербиявӣ ба ҳам омаданд. дар ин рақобат баъди такя бо сар кардани варзишгари португалӣ ва муҷозот шуданаш намояндаи кишвари Сербия аз пирӯзии хеш истиқбол гирифт. рақобати финалии вазни то 48 килограмм миёни бонуон бошад, ниҳоят тӯлонӣ идома ёфт. нафари ғолиб миёни ҷуфти Тугҷе Бедери туркӣ ва бонуи муғул Баҳсанхӯ Бавудорҷ ҳатто баъди анҷоми вақти асосӣ дар фурсатҳои тиллоӣ ҳам 4 дақиқаи дигар тӯл кашид. танҳо огоҳии сеюм ба варзишгари туркӣ сабабгори қаҳрамонии ҳарифи муғулаш гардид. дастаи бетараф дар ин марҳила дастболо шуд. аввалин рақобати ҷоизавии миёни мардонро бошад. мухлисони аҳли Толор бо як шӯру шавқи бузург ва дастгириҳои самимӣ пешвоз гирифтанд, зеро баҳри нишони биринҷии вазни то 60 кило варзишгари тоҷик Ҳахдод Гулов ба майдон омад, вале мутаассифона Ҳахдод дар сонияҳои охири рақобат зидди ҳарифаш аз Россия Изнаҳур Сааев дучори шикаст гардид ва аз гирифтани нишони биринҷӣ маҳрум шуд. Очень рад, что выиграл бронзу. Ехал за золотом, но в полуфинале тактически чуть ошибся и проиграл. Сегодня довольствуемся бронзой. баҳри нишони дуюми биринҷи ин вазн намояндаи кишвари ҷопон Хаято Кендо тавонист ки зидди Максим Мерлини фаронсавӣ пирӯзӣ ба даст оварад. рақобат баҳри нишони зарини вазни то 60 килограммро мухлисони тоҷик бо интизориҳои зиёд пазмон буданд, зеро маҳз дар доираи ин рақобат нишони ягонаи тиллои нахустин грандслами душанбе зери даст омад. паҳлавони умедбахши тоҷик Муҳаммад Солеҳ Қувватов назди мухлисони худӣ тавонист ки дар муқобили ҳарифи қазоқаш Макжан Шамшадин пирӯзӣ ба даст оварад. баъди бохт дар рақобат баҳри нишони биринҷии гран-прии Душанбе 2023 албатта ки қаҳрамонии хоса дар грандслами хонагӣ ин дастоварди бузурги таърихӣ барои худи ин паҳлавон ҳам арзиши бузургтаре пайдо кард.
ҳазор омад ба раис шаҳр ва ҷаноби олӣ мерасонам ки мо ваҷгаро қадар дастгирӣ мекунам ки мо сазои ҷои аввал гашем. пирӯз шудан пеш аз бозии олимпии чӣ гуна эҳсосотро дар ҳозират ва омодагиҳо дар мусобиқаи бошкунӣ? мо омодагиҳомонро бо сармураббиёмон хуб бурдастем ки иншоаллоҳ умедворем ки дар олимпиада сазои ҷои номер мегардем. و غالبان انعام تحفه ها را تقدیم خواهند کرد. مقام سیمی افتخاری چون امروز هم دیدیم که بیشتر تلاش در مرحله نهایی برگر توجه از جل هم در سطح بلند بود اما شکست بود. بعد پیروزی تاریخی محمد صالح قواتوف و مدال سپاری به بانوان وزن تا 48 کیلو بالاخره فرصت رقابت‌های بانوان در وزن تا 52 کیلو هم فرا رسید. بهر نشان برنجی وزن گلافیرا باریسووا از تیم بهطرف ضد ماشابال خوز آلمانی در یک فرصت کوتاه زور برآمده توانست. Эмоции, конечно, максимально положительные, потому что после того, как я третьей стала в Португалии, 3 турнира подряд проиграла, и сейчас вот, чувствовала чуть-чуть груз ответственности, и очень рада, что получилось завоевать медаль. صفیه اصفست از کشور کیپر باشد در رقابت بهر نشانی برنجی دوم وزن تا 52 کیلوگرم ضد یرین یونگ کره‌ای شکست خورد. در فینال وزن تا 52 کیلو میان بانوان باشد مخلصان شاهد رقابت جفتی شویتزاری شدند. مبارزه های طولانی میان این دو بانوی شویتزاری اخیراً با پیروزی فابیانا کاخر ضد هموطنش بینتا ندیای جنبست گردید. Thank you very much. First, for me, it's first time in Dushanbe. I never was here before. бароям ин сафари нахустин ба душанбе аст. пештар инҷо наомада будам. вақте ба кишвари шумо расидам, ростӣ аз дидани инҷо, хоса табиати зебо, меҳмоннавозии хоса ва хӯрокҳои инҷо ба ваҷд омадам. ва албатта ки ин аввалин нишони тиллои ман дар Гранд Слам аст ва фикр мекунам ки душанбе аз ин пас чун як пораи хурде ба ҳамешагӣ дар қалбам боқӣ хоҳад монд. имрӯз ин бароям арзиши бузург дорад ва ман ниҳоят хушнудам ки имрӯз ба гирифтани нишони тилло دست یافتم. بعد جایزه سپاری به غالبان وزن تا 60 کیلو بالاخره فرصت رقابت‌های جایزوی در وزن تا 66 کیلو میان مردان نیز شروع گردیدند. ورزشکاری روسیایی ایوان چرنیخ نخستین شده به میدان آمد و بعد پیروزی بر حریف ازبکش بابور وجیف سزاوار نشانی برنجی این وزن گردید. На самом деле, я недоволен собой, как я сегодня выступил. Я хотел золотую медаль, хотел выиграть, но что-то я немножко протупил в схватке там в четвертьфинале. Я ошибся. Но сейчас мне получилось стать третьим, выиграть. Я очень рад, конечно.
Это плюсы, то, что я заработал очки в рейтинг. И хочу, конечно, чтобы меня поставили на чемпионат мира в Абу-Даби. Посмотрим, как все сложится. Мне бы очень хотелось. وقتی ادامه رقابت‌ها برای نشانی دوم برنجی وزنی تا 66 کیلو باشد، صدای مخلصان از پیشتر دیده بلندتر گردید، زیرا در میدان ورزشگری توجیک مولا رجب خلیفاєв قوا آزمایی میکرد. عبدالرحیم نطف‌اللهی ازبک البته که تلاش میکرد تا زیر پهلوان ما رقابتی سازگار نشان دهد، ولی مولا رجب توانست که این رقابت را با پیروزی ارزنده خویش جنبست نماید. تأسف که آنچه میخواستیم نشد. بعد گرفتن نشانی برنجی از جانب مولا رجب خلیفاєv، اخیراً عابید جیبوف بهر دفاع عنوان قهرمانی خویش در وطن ضد سردار رحیموی ترکمن روی تتمی آمد، ولی بعد مبارزه‌های طولانی و ادامه رقابت‌ها در گلدن اسکار، عابید جیبوف با گرفتن شیلوی سیوم از امکان گرفتن عنوان قهرمانی محروم گردید. унвони қаҳрамонии хешро ба халқи туркман ва президенти туркманистон мебахшам. федератсияи ҷудои туркманистон вақтҳои охир барои беҳтар шудани натиҷаҳо талоши зиёд мекунад ва имрӯз самараи онро дар чунин мусобиқа мо дидем. پس از جایزه‌سپاری وزنی تا 52 کیلو میان بانوان، فرصت رقابت‌های وزنی تا 57 کیلو میان بانوان هم فرا رسید، جایی که نشان اول برنجی را ویرانیکا تانیالو از ایتالیا به دست آورد. او توانست ضد حریف ترکمنش مایسا پردایوا پیروز شود. I'm happy because I went through a lot of things. خیلی خرسندم زیرا تا دوری آخرین مشکلات زیادی را پس سر کردم. این دستاوردم برایم به طور 100% امکان می‌دهد تا بهر برآمد در بازی‌های المپی به حالت خوبی جسمانی برگردم. خلاص که این برای من و دستم خیلی مهم بود تا که برآمد خوب داشته باشم. بهر دسترسی به نتیجه آمدم زیرا من همه وقت می‌خواهم پیروز شوم. چطور مربیان گفتند محض با چنین سطح برآمد ما می‌توانیم به بازی‌های المپی آمادگی‌های خیلی خوب داشته باشیم. مینا لیبی بلگیایی باشد ضد انخریلن لخاگواتگو از مغولستان از برای نشان دیوم برنجی به میدان آمد، ولی رقابت را برایش با اشغال زینه پنجم جنبست کرد.
بالاخره بعد انجام رقابت‌ها بهر نشان‌های برنجی وزن تا 57 کیلو رقابت فینالی این وزن هم دایر شد. در این رقابت فینالی دو چهره سرشناس کشتی جودو جسیکا کلیمکیت از کانادا و سر لیون سیزیک فرانسوی به هم آمدند. در این نیروی آزمایی فعالی خاصه ورزشگری کانادایی باعث شد که با وجود 3 شیدا بر حریف فرانسویش در زمین دوشنبه از عنوان قهرمانی خیش استقبال بگیرد. این هم هفتمین نشان طلای گرند سلم ها برای دارنده نشانی برنجی بازی های المپیک توکیو گردید. همین طریق روز اول رقابت‌ها در گرند اسلم دوشنبه برای ورزشگران تاجیک با 3 نشان افتخاری مدال طلایی محمد صالح قوتوف، نشان نقره آبی جیبوف و نشانی برنجی مولا رجب خلیفه پایان یافت.